একটু বাইরে কথা বল। Tipramo thatam por rogo tong mani. आगे ब्लॉग लिखे मेंबर ऑन द ब्लॉग नहीं और पार को लिखे बस लिखे आगे तो डिप्लोमा था संगोई मैंने लीडर ऑफ बियांग का सी आईपी डिप्लोमा था नहीं हम बड़ी नेता ने आईपी टीम नमस्कार मीडिया प्रतिनिधि আমি বলছি 25 নভেম্বর মালবাসা কনস্টিটিউশন পাহাড়পুর এমসি में आगे भी होते हैं और चिंता इसी प्रश्न खोलिए पार्टी अभ्यर्थी के हाथ निर्वाचन करता है और समर्थन प्रोग्राम वो प्रोग्राम चिंता इसी समर्थन प्रोग्राम और प्रोग्राम টোটাল 41 ফ্যামিলি ত্রিপুরার কথা 111 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আমাদের পার্টি অফিসে আগামী এবিসি নির্বাচন এবং আগামী দিনে পার্টি অফিসে ওদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিপালনের দাবিতে সমর্থন করেছে যত সম্পর্কিত আমাদেরকে আলোচনা না হিসেবে নির্বাচন নয় আমাদের এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ওরা বিভিন্ন ঘোষণা করে আমাদের তাকে সমর্থন করেছে।